Voyageons autour du texte 1. Quelle est la mauvaise nouvelle annoncée par les scientifiques dans le 1 paragraphe 2. Quelle est la cause de ce phénomène 3. Pourquoi l'auteur déclare-t-il que les forêts du monde entier sont en mauvaise santé 4. Quel est l'événement qui a bouleversé l'équilibre de la nature 5. Est-ce que la situation est alarmante 10. Pourquoi 6. Pourquoi les Indiens respectaient-ils les espaces naturels dans lesquels ils vivaient 1. Quelle est la mauvaise nouvelle annoncée par les scientifiques dans le 1 paragraphe Il s'agit de l'extinction d'une autre sous-espèce de tigre. 2. Quelle est la cause de ce phénomène La déforestation a causé l'extinction des tigres. 3. Pourquoi l'auteur déclare-t-il que les forêts du monde entier sont en mauvaise santé Les forêts du monde sont en mauvaise santé car environ 3/4 des forêts mondiales originelles ont été détruites au cours du dernier siècle. 4. Quel est l'événement qui a bouleversé l'équilibre de la nature L'arrivée de notre culture a bouleversé l'équilibre de la nature. 5. Est-ce que la situation est alarmante 10. Pourquoi La situation est très alarmante car, chaque seconde, 2 acres et demi de forêt sont coupés, dans le monde. Soit l'équivalent de 2 terrains de football. 6. Pourquoi les Indiens respectaient-ils les espaces naturels dans lesquels ils vivaient Les Indiens, qui se considéraient eux-mêmes comme faisant partie de cette terre, avaient beaucoup de considération pour les arbres et les autres créatures non humaines. 1. ما هي الأنباء السيئة التي أعلن عنها العلماء في الفقرة الأولى إنه انقراض نوع فرعي آخر من النمور 2. ما سبب هذه الظاهرة تسببت إزالة الغابات في انقراض النمور 3. لماذا يدعي المؤلف أن غابات العالم في حالة صحية سيئة غابات العالم في حالة صحية سيئة بسبب حوالي 3/4 دمرت الغابات العالمية الأصلية خلال القرن الماضي 4. ما هو الحدث الذي أفسد توازن الطبيعة؟ إن وصول ثقافتنا قد أخل بتوازن الطبيعة. 5. هل الوضع مقلق؟ قل لماذا الوضع مقلق للغاية؟ لأنه في كل ثانية يتم قطع فدانين ونصف من الغابات في جميع أنحاء العالم، أي ما يعادل ملعبين لكرة القدم. 6. لماذا احترم الهنود المساحات الطبيعية التي عاشوا فيها الهنود الذين رأوا أنفسهم كجزء من هذه الأرض؟ كان له احترام كبير للأشجار والمخلوقات الأخرى غير البشرية. L'auteur dénonce la destruction des forêts par de grandes compagnies qui ne pensent qu'à s'enrichir. Malheureusement, le bois n'est pas la seule ressource naturelle convoitée par ces gens indélicats. Dis ce que tu en penses en proposant d'autres exemples de cette course à l'enrichissement au détriment de la préservation de la faune et de la flore. المؤلف يستنكر تدمير الغابات من قبل الشركات الكبيرة التي لا تفعل ذلك فكر فقط في الثراء. لسوء الحظ، ليس الخشب هو المورد الوحيد الطبيعي التي يطمح إليها هؤلاء الناس الذين لا يعرفون. قل رأيك. تقدم أمثلة أخرى من هذا السباق للتخصيب على حساب الحفاظ على النباتات والحيوانات. FQNS connaissance avec l'hôtel d'Eric Jensen, né le 19 décembre 1960, est un écrivain américain, écologiste et fervent défenseur de l'environnement, vivant en Californie. Il a publié plusieurs livres dénonçant la société de consommation contemporaine et la destruction de la planète par l'hypocrisie, le mensonge et l'avidité des gouvernants et des industriels.
Publication en français, Pendant que la planète flambe, 50 gestes pour continuer à nier l'évidence, avec Stéphanie Macmillan, 2010, édition. La boîte à bulles. Écologie en résistance. Stratégie pour une terre en péril, vol. 1. Avec Vandana Shiva, Stéphanie Macmillan, Lierkis, Harris et MCB, 2016, Editions libres. تعرف على المؤلف ديريك جينسون من مواليد 19 ديسمبر 1960، كاتب أمريكي إيكولوجي ومدافع متحمس عن البيئة الذين يعيشون في كاليفورنيا. نشر عدة كتب تندد بالمجتمع الاستهلاكي المعاصرة وتدمير الكوكب بها النفاق والأكاذيب والجشع للحكام والصناعيين، منشورات بالفرنسية. بينما النار على كوكب الأرض 5 لفتاة لام، استمر في إنكار ما هو واضح مع ستيفاني ماكميلان، 2010. صندوق الفقاعة، بيئة المقاومة. استراتيجية لأرض في خطر، المجلد 1، مع فاندانا شيفا، ستيفاني ماكميلان، ليركث، أريك ماكباي، 2016. إصدارات